ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଛବିଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏପିରାଟ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର। ଆଜି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ 1 ସରିସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ତା'ର ପାର୍ଟ 2 ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଯେଉଁଟାକି ପଠନ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ଲିଖନ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଆମର ତିନୋଟି ଦକ୍ଷତା କୌଶଳ ଯାଇଛି, ଶ୍ରବଣ, କଥନ ଯାଇଛି, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲିଖନ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲିଖନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ମତଲବ କ'ଣ କି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଛୁଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଣ। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମର, ଯେମିତି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି, ତ ଭୂଗୋଳରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଯାହା ବି ଗ୍ଲୋବ୍ ଦରକାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ କହିବା। ଏଇଟା କହି ହେଇଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନାହିଁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନାଇଁ କି ମୁକ୍ତ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୁକ୍ତ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ବା ସ୍ୱଲେଖନ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିଜ ହିସାବରେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ମାନେ ଧାରଣା ଦେବା। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, କ'ଣ ଲେଖୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କରେଇବା। ଦୋଷ ନ ଧରି ବୁଝାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଭୁଲ କରୁଛି, ସେ ଭୁଲକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଦୋଷକୁ ନ ଧରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ତାପରେ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାନେ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ନାଇଁ କି ଯାହା ବି ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ତ୍ରୁଟିର କେଉଁଠି ରହୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା କଥା, କ'ଣ ଆମର ଦକ୍ଷତା ରହିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ରହିବା କଥା ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଇବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା, ତା'ର ଆମ ବିଷୟରେ ବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଥିବା କଥା, ଜ୍ଞାନ ଥିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣକୁ ମାନେ ସମାଜ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଯେମିତିକି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଯେଉଁ ଅଧିକରଣ ଅଛି, ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ମାନେ ଆମେ କେମିତି, ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି, ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ସେହି ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ମାତୃଭାଷା ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ
व्यावहारिक व्याकरण बुझीपारे। तृतीय कौन स्वशिक्षण दक्षतार विकास में कार्य स्वशिक्षण देखो शिक्षार्थी को आम सब कौन करवा कथा तो देखूँ माने स्वशिक्षण माने जोटा मुझे आगुरी कहती कि शिक्षार्थीर दक्षता को जदि आम विकास करार अच्छे ताहाको गोटे सब्जेक्ट पर गोटे विषय उपर आम कौन करवा कथा से ही विषय उपर ताकू निज लिखा कहवा कथा निज प्रोब्लेम को निज समस्या को समाधान करने ताकू दवा कथा ताकू स्वाधीनता देवा कथा बुझीपारे। स्वशिक्षण निजे केमती शिखिपर से विषय आम ताकू विषय वस्तु देवा कथा। तापरे भाषा व्यवहार पर कार्य भाषा व्यवहार पर देखो भाषा जमती आम कहू कि नाटक एकांकिका जो थाए ना से हिसाब से आम कौन करवा कथा भाषा को व्यवहार करवा से कार्य करवा कथा इंटरेस्टिंग लगे आग्रह लगे। शब्द भंडार वृद्धि देखो जो वृद्धि अच्छी ये टी क्षमा करेंगे कहीं माने टी प्रोब्लेम रोचे कहीं कीबोर्डटा मोर टी प्रोब्लेम अच्छे मुझे बोधे से कीबोर्डटा काम दौनी से ब्रू ए ब्रूर ओके देखो ये जो ब्रू अच्छी ए ब्रूटा काम दौनी तो टी क्षमा चाहूँगी आप देखो शब्द भंडार वृद्धि कार्य देखो शब्द भंडार वृद्धि कार्य कौन करें आम देखो शब्द भंडार केमती हे देखो अभिधान व्यवहार करवा कौन करवा अभिधान व्यवहार करवा जोटा आम कहूँ डिक्शनरी नहीं सेटा व्यवहार करवा एवं जो जो शब्दटा आसो से शब्द को मातृभाषा सहित रिलेटेड करवा मातृभाषा सहित संयोग करवा ओके एतिक बुझले आपण माने सिंपल। तापर देखो समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन तो प्रथमे आम आलोचना करवा समन्वित पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता संपर्कर धारणा संपर्क धारणाटा रही संपर्क धारणा तो कौन अच्छी देखु समन्वित पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता कौन रही जमीक माने जो पाठ्यपुस्तक रही तार समन्वित रही कि एकत्र सन्निवेश करवा एकत्र सन्निवेश कर अर्थ कौन देखु प्रथम श्रेणी रे भाषा गणित परिवेश यही तीनोटी विषय को तीन खंड बही को गोटे बही करा जोटा कि हस खेल आपण मैंने जानी। द्वितीय श्रेणी में कौन करा भाषा और परिवेश को मिसेकी दुई खंड बही को मिसेकी गोटे करा जोटा कि हस खुशी तो यहाँ हूँ एक एकत्र सन्निवेश योजनाबद्ध बुझीपारे। तो ये विषय तो ये समन्वित पुस्तक रही तार उपयोगिता कौन द्वितीय पॉइंट देखो प्रथम है कि जो पाठ्यपुस्तक रही एटा प्रथम श्रेणीर छुआ को प्रथम श्रेणीर छात्र को द्वितीय श्रेणीर छात्र को देखिकी लक्ष्य करी तार अभिज्ञता को लक्ष्य करी जो बहीटा करा जाइछि ताहा सार्थक ताहा फलप्रद हो पारिछि एटा हला तार उपयोगिता। तो द्वितीय कौन कि पाठ्यपुस्तकर प्रसंग जो गुड़िक रही शिक्षार्थीर जो स्वाभाविकतार रक्षा करने स्वाभाविकता रक्षा करने अर्थ कौन कि तार जो इंटरेस्ट अच्छी निज भीतर जो प्रसंगटा रही से ही प्रसंग को रिलेटेड करा बुझीपार नहीं जो प्रसंग से रखा मान नियंतु जो भाषा अच्छी से भाषा रे शिक्षार्थीर इंटरेस्ट भाया से भाषा अच्छी जहाँ पढ़ा को इच्छा करुव से शिक्षार्थीटा से विषय से कराई तो ताहाको कहबा आम पाठ्यपुस्तकर प्रसंग गुड़ी को स्वाभाविकता रक्षा करी समन्वित करा जाइथिबारु एहा पिलांक शिक्षण को फलप्रद करिथाए। तृतीय थर कौन कि देखो ये जो सामग्रिक रहिला कि जो विषय वस्तु रहिला एटा कहा उपरे पर्यवेसित रही पिलामानंकर शिक्षण उपरे पर्यवेसित रही से उपयोगिता बुझीपारे। तापरे आउ कौन समन्वित पाठपाई योजना कौन आम योजना करिपरिबा कि समन्वित पाठपाई कौन योजना करिपरिबा देखु प्रथम आम कौन करवा प्रति विषयर उद्देश्य को स्थिर करेंगे जो विषय रहिबो से विषय को से कौन करेंगे उद्देश्य को स्थिर करेंगे जहाँ भी उद्देश्य रहिबो पिला मानकर जहाँ उद्देश्य रहिबो तार से उद्देश्य को स्थिर करेंगे। द्वितीय कौन प्रति उद्देश्य को हासिल करने आवश्यक शिक्षण पाई प्रस्तुत करेंगे जो प्रति उद्देश्य देखो जो उद्देश्य रही से उद्देश्य को हासिल करने अनेक गुड़े कार्य प्रस्तुत करेंगे। तृतीय कौन कि एथिपाई शिक्षण सामग्री तैयारी करेंगे
कि जोगाड़ करेंगे जहाँ भी आवश्यक पड़ो से हिसाब से सामग्री तैयारी करने को पड़ो। आउ कौन स्वाभाविक भाव में आसुवा प्रसंगर उद्देश्य गुड़ी को गुरुत्व देवे। जिते भी मानि नियंतु जहाँ भी प्रसंग आसो से प्रसंग को उद्देश्यमूलक कर किसी उद्देश्य थी किसी एम्स थी से हिसाब से आम ताकू शिक्षादान करवा। आ कौन उपस्थापन समय बेसी काम पिला द्वारा कराइबे माने जहाँ भी उपस्थापन आम करवा तो पिलांकर जो दक्षता रही ताकू स्वशिक्षण केमती करिपरिबा से माने केमती आंसर दे पारिबे से विषय में आम से मानकू कहिबा कथा। बुझिपारे तो एटा थिला ओडिया पेडागोजी द्वितीय चैप्टर जोटा कि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषार शिक्षादान बा शिक्षण एटा पार्ट 2 थिला। तो तापर आम तृतीय अध्याय पढ़ा जोटा कि तात्विक पठन और व्यापक पठन जोटा कि इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा आम कहूँ।